Lauschigo stratini kobra koktongo angdon logitongo ni mesti bermati ni kobra koktongo rakungka. Kok di sana abertura press club Kanchan Puniri yang nong ni jenjang hati joint action committee ni bekerja koktong ni koktong pandak kaizaka. Ini cuma jomanggai bisnis kayak sini officer kurang sorry joint action committee ni sini gua tunggu tahu tak ingin tunggu 좀 아기고 가자 저건 또 진이 이제 비슷하게 제 리앙 리퓨지 that is blue refugee যেটা মানে আফগানিস্তান পুরো since more than 23 years মানে almost 2 decades যেখানে ছিল মানে তোমানে এবং প্রথম দিক থেকে ওই মানে অবস্থায় চলছে সেই মনো আপনি বাগে যে তাবো যে ষড়যন্ত্র হিমেয়া ঠিক আছে যে যখন মানে রিয়াং সেটেলমেন্ট খাইনানি বাগে অলরেডি মানে ট্রিটি মানে চুক্তি খাইলেখা মানে দিল্লি ও জরাবতা হিসাব নিনি যে জম্পু হিল যে মানে বিশেষ করে চিনি তাপু চিনি তাপু সিগামো এরপরে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার মানে কমিউনিটি তুই বড় যে মানে আন্দোলন খাইখা যে বড় রিয়াং নর তাতন that is totally মানে চাই তার মানে হোক চাই মানে নিজের চৌ ত্রিপুরা বেশি তখন বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীর একখানে চৌ বসবাস খাইত ও জায়গাও যদি এইভাবে যদি মনোভাব তৈরি খায় দ্যাট ইজ টোটালি মানে আনফর্চুনেট সাবনটা হাবন বাগে আং যত কাবনায় বিশেষ খায় যারা মানে আন্দোলন মানে খাইনাই মানে রিয়াং শরণার্থী মানে বিরুদ্ধে যারা বাজাইত বরং আং রিকোয়েস্ট লাইও বরং আং রিকোয়েস্ট লাইনাই যে অন্তত এই সমস্ত কার্য খারাপ খাইনাং থাকানো যত এক যুগে এক করতেভাবে একভাবে যদি থাংসা খাইনানি উচিত দं মানে উনানি উচিত দङ এবং অবধিকার খাইনানি আনি মানে আনি বিশেষ করে আনি মানে ওয়াসুম কাবুয়া বরং যতন সাও মানে যাতে খায় যে কোনো গভর্নমেন্ট have already decided মানে বরং ডিসাইড খাইনানি রিসেন্ট খাইনানি গভর্নমেন্ট has already decided ও জায়গাও যদি কোনো গ্রুপ কোনো মানে জাতি গোষ্ঠী বাধা সৃষ্টি খাইনানি কোনো করে মানে কোনো করে নিনি যে জায়গা সব কিছু সব খাইনান দङ যত জায়গা সব বাতিমা বড় জায়গা গভর্নমেন্ট ডিসিশন না গভর্নমেন্ট অলরেডি মানে ডিসাইড খাইগা গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিসিশন মানে টাউন খাইগা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সালে পেগা কিন্তু ও জায়গা যদি বরং সেটেলমেন্ট খাইনানি বাগে কোনো গ্রুপ টাউন থেকে মানে বাধা সৃষ্টি খাইনানি দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি চাই তা আপন বাগে আং যত খাবো যে অন্তত যে কোনো জাতি গোষ্ঠী বড় হয়তো মিজোরাম হয়তো বড় যে কোনো কারণে যে কোনো মানে সৃষ্টি কারণে হয়তো খালি মাফাই জায়গা কিন্তু ও জায়গাও বড় চুং এতদিন নাইখা মানে তোমার গভর্নমেন্ট নাইখা মানে তো ওই মানে চুং ওই আর ইনভলভ যার ফলে অন্তত এও জায়গাও যাতে কোনো ধরনের উস্কানি বা কোনো ধরনের উস্কানি মূলক যাতে কোনো ধরনের কোনো জাতি গোষ্ঠী যাতে তার মানে মানে সানামুচব যত তাবো যত একসঙ্গে চিনি ত্রিপুরা তাম্বা চং অনেক যুগ ধরে চং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী নাওয়ে আয়াঙ্গানি ফাইনাবে সবাই চং এতদিন খাইলে ফেগা এটা যার ফলে একজন তিনি মিজোরাম যিনি ওই দিন আমার মানে কান্ট্রিনি বেশি বড় হয়তো যে কোনো কারণে হয়তো ফাইজাখা মা ফাইখা ফেলে ফাইজাখা তখনই বেশি মানে দুই এক গড়েও তো মানে অনেক সময় ওয়ালে চলে অবধিকে উংলাইখা অবধি মানে বড় তাই ওইসব বড় তাই ওইসব কিপিলি রনানি যে সিং খাই মানে অবন বড় মানে বাধা সৃষ্টি খাইনাই অবশ্যই চাই আমলে অবশ্যই চাইয়া আমন ভাবে আং সাও বিশেষ খাই অন্তত যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা যে কোনো মানে পরিস্থিতি যে কোনো মানে সিচুয়েশন চং যে কোনো প্রবলেম চং হেল্প খাইনানি দরকার ও চিনি মানে মুদ্রা কথা চং সবসময় হেল্প খাইনানি চিনি মানে মানসিকতা তাও যিনি 1971 যখন আয়নানি যখন মানে ফাইভরগো আফরগো চং মানে চং গ্রুপ নিজেরা চং খাইখা চিনি একদম লোকাল স্কুলে চৌতি দলকা মানে 71 যখন ওয়ার বাংলাদেশ আফরগো চং দলে চং হেল্প খাইখা কিন্তু অবধিকে মানসিকতা তৈরি দরকার যেটা মানে চিনি বেশি তাবো তৈরি আবো কৌয়াবো কিন্তু কম থাকায় বরং চং হেল্প খাইনার মধ্যে যত চং নাইকা খাইনানি চিনি মানে চিনি মানসিকভাবে চিনি শক্তভাবে চং খাইনানি চং মানে আপন বাগে ও সময় ও জায়গা বরং তনিমাইয়া ও জায়গা তনিমাই ও জায়গা এইটা মানে ও জায়গা মানে বাধা সৃষ্টি খাই মানে তাও সব বাধা সৃষ্টি খায় আরে উইদিন
বড় তো উইদিন দা মানে ইন্ডিয়ানি যে বড় তিনি হয়তো যে কোনো কারণে হয়তো তিনি যে কোনো মানে পাপা কারণে পর হয়তো ওয়ালাই সোলাই এখনো যে কোনো কারণে পর হয়তো তিনি ওরা আশ্রয় মানা দেখা ও আশ্রয় না মানি কারণ এরপর কোনো রিসেটলমেন্ট খাইনান বগে ও জায়গা ও বাধা সৃষ্টি খাইনান বগে ও তো কোনো অধিক মানে ও তিনি ইন্ডিয়ানো তাম যে কোনো বরং যে কোনো জায়গানো যখন বিপদ যখন ও তো আশ্রয় নেন বগে ও তো গভর্নমেন্ট উইল ডিসাইড মানে জনসাধারণ ডিসাইড খাইনান বগে বলে Government has already decided যে বরণ রিয়াং রিফিউজি বরণ এই জায়গাতে সেটেলমেন্ট খাইতো না অলরাইট অবনি বিরুদ্ধে তাঙ্গে আন্দোলন খাইনান কোনো কৌশল খাইয়া বরং মাতনিয়া এই জায়গা বইব না এই জায়গা সেইব না দিস ইজ মানে পুরা টোটাল মানে চাই মানে কৌশল ini jung oro joint action committee hoite phaika nong bising tei jung jeni komo saklainani jung blue displays blue people borok kanjungpuro bibhinno shibiro je tongmani abo jung joto shibo এবং 23 বছর borok civil basike tongmani pore borok মিজোরাম সরকার ত্রিপুরা সরকার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ব্রু অর্গানাইজেশন বিসিঙ্গ যে ঐতিহাসিক চুক্তি ও চুক্তি জানুয়ারিনি 16 তারিখ 2020 ও চুক্তিও সুযোগ দङ 60 দিনनि বিসিঙ্গ বর্ণ পুনর্বাসনनि জায়গা ঠিকমা খাইনাय এবং 150 দিন বিসিঙ্গ বর্ণ জায়গা অ্যালটমেন্ট প্রাইমারিনাय তাই আবো বাদে বর্ণ এসটি সার্টিফিকেট রিনানি কক সুযোগ দङ রেশন কার্ড পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সার্টিফিকেট এবং ইলেক্টোরাল রুল বনবুং তিসানানি কক চুক্তিও সুযোগ দङ তিনি ওসব দিন 150 দিন লাই থাকা তাবুক জরাতৈব বরং জায়গা জায়গা পুনর্বাসনী জানাই জায়গানি অ্যালটমেন্ট আবরক তাবু জরে রিজেক্ট বনি বাগানো জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় চিফ মিনিস্টার নিথানে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকে আপনি কপি ডেপুটি সিএম নগরী তাই মনিটরিং কমিটিনি চেয়ারম্যান মরি ओमफ्राय जों साना नायमांखाय मिजोराम हईते सादक पिरो खाइजागय खारै फायै ত্রিপুরানি কাঞ্চনপুর 23 বছর বড় অনেক দুঃখ কষ্টকাই আরো থামাইমানি অনেকবার কক লামুখা বরণ দিহনানি ফিরগই আবর হইয়ে কিন্তু সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার নি আমল এবং শ্রী মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নি প্রচেষ্টা পায় অমিত শাহ ব্যাপক সালাইয়ের মাধ্যমে দেখায় অনেক ও একটা ঐতিহাসিক চুক্তি আবনি মাধ্যমে ও ব্রু রিসেটেলমেন্ট ইস্যু ব্রু রিফিউজি ইস্যু আব সমাধান সম্ভব মুখা ত্রিপুরানো বরণ সাইড জানাই তিনি ও যে ল্যান্ড চিহ্নিত বরণ রিজানানি তংমানে আবর লেওই দংখা এবং কাঞ্চনপুর 8টা কেন্দ্র 8টা জায়গা নাইজাখা সরকারিভাবে আরও বরণ পুনর্বাসন নেবাগয় আর মিজোরাম জম্পু হিলনি তে নাগরিক মঞ্চ হিনয় তে কুমুন দখন বরক আপনো বাদারি আর বর্ণ পুনর্বাসন তারি যাকুন আরে যে মিজোরাম ও ব্রু রংন মিজোরাম তিয়া সাদক পিরক এবং হাও খাই বরক তিনা নাইয়া জাগারিয়া খাই বরং বড় ঢুকলাই ঢুকা আগে ও কাঞ্চনপুর তঙয় 23 বছর বন মিজোরাম নিসকা উপর কোনো আঘাত খেকে বন কোন আক্রমণ খেকে প্রতিহিংসামূলক খাইয়াবলে একে তামগে পর তিনি বাদেন না বনে রাজ্যকে দিস তিনিয়া একে চিনি রাজ্যকে বড় কিসাত তমানে সংখ্যা জম্পুহিল বরক সে তিনি আমার কাছে নাম সাই দङ কোন তামদিকার দङ বড় প্রমাণ যে বন উপর আক্রমণ খেকে চিনি বড় আক্রমণ খাই জায়গা বকলা খাইমা খাম বড় হাই বড় হাই বড় বুকায় কিন্তু খাইয়াবলে বন উপর जोंथ संख्या गुरुबले चिनर बर बहु संख्या बांबा हाइफोन सिलचावै चुंगनो बरक चिनी ओ सरकारी सिद्धांतनो बांजार खायना बागय केबेमै दं तिनी काजे चुं तिनी ओ प्रेस कनफारेंस माध्यमे परिष्कार भाবে सारा नायो जे शांति शृंखला बजाय नारकनि
অমতিহাই চায়া সামুং দাখালাইদি কেবেন খাই ইনকে কিন্তু ভবিষ্যৎ শান্তি দংলাক পরিষ্কার আবনি বাগাইন जों सरकार थाने आवेदन नारगौ ओ लोकेल एलिमेंट किसु केबंनाय दङ सुजुग जाते माय तुइ सब जाहाते पर मुकाबिला खाय परन दमन खाय कोनो सरकारनि सिद्धांत बरक जे प्रपोज खायमानि जागावनो बरकनो पुनर्बासन निजाक्तन এবং তাড়াতাড়ি রিজাক্তন আবনো চিন্তা ডিমান্ড কইমুং রাজ্য সরকার থানি যদি আব লেওয়ে এখন উনিয়া বরং লেরওয়ে তেব অরে পরে খেব তাবো সিরিবাসি বড় নিজস্ব পারমানেন্ট ঠিকানে থাকছে মেয়েকো চুক্তি পাইখা 150 দিন লাইজাক তিনি জাগাছে সিলেকশন হইয়া বরং জায়গা পুনর্বাসন নাই যেখানে নেহেন চুং আরো কেবং লাই দং কাজেও কেবং লাই দং প্রশ্ন রিয়াবো রাজ্য সরকার বরং শক্ত হাতে দমনকারীর সরকারি সামুঙ্গ কেবং নাই হিসাবে আইনগত ব্যবস্থা বরং বিরুদ্ধে না হাতে সরকারি জায়গা নাই মেনো आम दिखाई बरं थानी माथा मत खलाया होय जों तो ताबो कोन शांति प्रिय में जों किसु सायब्ले मुम खाया बरं साइ जों तो मुमन खाय जों तो नाइकल सुतंग कुलो नाइचमय बरं ताम खलाय सरकार बरं बा आलोचना खायनाय कांचनपुर थाबा हिनि चिफ मिनिस्टार कक रिमेबा बरं आन्दोलन उद्योग के चंदन चाटार्जी नि बरं रायजोनि बायरेनि फाया कोन अर कत कत कक साफाय साम्प्रदायिक सम्प्रीति नष्ट खाना नाय राज्य सरकार बरं ताम एरेस्ट खायनिया बिनि बिरुद्धे ताम केस खलाया sini प्रश्न आवर राज्य सरकार थानी जे बरफ फातानी बरफ फाया कोने बरफ सादो साहस रिका सब मुख क्षमता रिका अतिबरन बरफ नि बिसिङ साम्प्रदायिक सम्प्रदाय न सकायने मगय ब उसका निरित कांजुपुर तंगनार सस्ति समिति नि मेम्बर जो तुम डिस्टर्ब खायबले बनि जागाव तो आर पुनर्बासन न बक याबले एका बरम आपत्ति ताम sini बरफ का काना काना तंगलाइदि बन का वांदि बेचिन बरफ पासापासि अनेक ब्लक अनेक गाव सब तंगलाइबले इनके तीन ब्लू फाइकेने जो शांति बंगंग नहीं आप बाहिके पर सा बहुत जुक्ति थे सा काजे मिजोराम सरकार नीचे मिनिस्टार बचिन राज्य सरकार नो स्वीकार उचित थी काजे ओ चिठी रोग स्वीया कुने बताम प्रमाण खाना बिन राज्य से बसों का लोग हिसाबे ब्रू रोनो नाइकोर तंगमिया निरापत्ता रिमिया आर बुनी राज्य खाय बिनी इसा थुपसा तंगमनी लुसाय रोनो आबोने काना पुनर्बासन तारे दिहिं से सुइजे दं बिन कुनो अधिकार दं मोराल कुनो बिन राइट्स को दामति सारानि तासारा बचिनि राज्यनि आइबन्तरिन ब्यापार इंटरनल अफेयर्स अफ बस्तु खाइबिया ओवेचिनि चिफ मिनिस्टार साखलाय के आबोन ब्यापार जे मिजोरामनि चिफ मिनिस्टार जेफोन सुइतो चिन राज्य सरकारनि सिद्धांत जों नानाय जों आबो अनुसारे न इमप्लिमेंट खाइ ताबो चिनि जॉइंट एक्शन कमिटी तो अनेक नाइसिंगा जे उसुक दिन कलक कोविड-19 पैंडेमिक सब फैक्टर दो आबन बागान हयतो गवर्नमेंट प्रशासन किछु दिले इमानो तो अपने चुम ताबुक तो मोटामुटी लकडाउन पाइखा एके मोटामुटी नॉर्मल जे फिरो फैगन के ताबु सरकार उद्योग ना तो ओ तोरनि तो खाइतो तब दाति ओ जागा चंगमुंग एवं बरनो लैंड डेवलपमेंट इनानि सामनो तारातारि जाय जेखाय पाइथन एवं जारा केबं नायरनो बरं सरकार सरकारी भावे आईन अनुसारे बरं बिरुद्धे एक्शन ना देखन आबचिम राज्य सरकार যদি নাই এনকে উলো যদি অশান্তি সৃষ্টি হয় আবন বগয় সব দায়ী দং নাই বরং দায়ী নাই যারা চেং নাই কাজে অপঙ্গ তিনি সাকলাই নাই যিনি প্রেস কনফারেন্স Shirishitini Shimino Karsimutaya Bubagra Mishipun Dog Farok Takum Omohai Malmata Ratari Python Lemane. Shirishitini Shimino Karsimutaya Bubagra Mishipun Dog Farok Takum Omohai Malmata Ratari Python Lemane Piaba Ohani Bubagra Dibra Hawa Bubagra Boshoni Hapushimung Yakagmani Yagulo O Karsimutayna Narangnani Bagay Ochai Kotor Eba John Taibai Mishipun Dog Takum Ratar Filemane. Bishisha Shikang Kuchuk Dorba Nokni Bukhakti Shaklai Rizaka Mutairago Miship Puntok Rathar Manglak Hine Kuchuk Dorba Nokni Bukhakti Shaklai Rizak Mani Yagulofano Udaipuni Mata Bari Rago Tabukfono Pundok Rathar Tonglai Mani Nukzago Taklai Bishiwo Miship Puntok Faruk Ratharna Rizaya Ngmabai Kotio Shamasni Adongrok Abono Jazaglia Haini by Kok Dishala Kok Tuneroni Kok Tumungo Shaka Kucham Aguri Eba Koyerpune Karsi Mutayo Miship Puntok Faruk Rathar Zagliani Bagai Painai July Tanle
kham salmario ADC ni headquarter Mongasori mutayo kharsi mutayo puntok Faruk Ratharmanya phano Mongasori mutayo thangai jotono mutai khurumnani bagai koimung narkha asalni pandawo kokthum pandawo faimanja kha khotiyo samasni kasko Jogendro Deborma te GS Dilip Deborma তিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে তিনি তাকলাই বিশেনি যে খারসি পূজা তিনি 28 তারিখ জুন হইতে জেংজাখা তিনি সাল জং প্রতি বছর নুক ফাইও 5000 বছর ত্রিলোচনী জরা হইতে চিনি দফারক রাজন্য আমন্ত রাজারক পুন বলিরিও রাজ্যনি মঙ্গল কামনায় সমস্ত জীব জগৎনি কামনায় অরাইদা চয়া খাইও সেমানো জরাতে আবো পামুখাই খাইজাগো সরকারিভাবে যেমন বলি খাইজাগো তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নুখুংনি মতাই বাকে মানসি খাইও বাকে বাসরিক প্রতি বছর বুনবাই চিনি যত দেবতা খুংলাই মানে রাইদা চুম্ব ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে চুং থাংনাই 9-10 বছর ময় চুম্ব পুন টানলাই ফাই ওখাই কোভিড-19 প্যান্ডামিক কারণে গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন তংমানি আসুকদিন মন্দির যত মন্দিরও বন্ধ তংমানি কিছুদিন আগে মন্দির খুলুক যাখা সরকারিভাবে সরকারি নিয়ম অনুসারে খুলুক যাখা আবন বাগানে তাবো যত মন্দিরও মতাই খাই মানো বিভিন্ন পার্বণ অনুসারে চিনি খারসি পূজানি নিনি রথযাত্রা হিন্দি নিনি আম্বপেজি হিন্দি অ রাজধান রমৈন তিথি অনুসারে মতাই খাইজাক নাইনি শুরু খাইজাক ওকে তাকলাইনো একমাত্র প্রথমবার চিনি ত্রিপুরাহানি চিনি ইতিহাস চিনি লাইবুমাও ব্যতিক্রম যে বলি রিজা গিয়া তাঙো রিজা গিয়া আবো চিনি প্রশ্ন থাংনাই 20 তারিখ জুন মাস 20 তারিখ অতিথিশালা ওই যে গেস্ট হাউস স্টেট গভর্নমেন্টে আ জায়গাও চিনি খদা যত সম্প্রদায় চিনি খদার অনুমোহনে আরও চিফ মিনিস্টার একটা আলোচনা চক্র হয়ে আ জায়গাও চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ও ইস্যুনো দিশা ওই মাননীয় চিফ মিনিস্টার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার না আবেদন নারো খাপরু যে চৌদ্দ দেবতা তাকলাইনি মতাই যে খারসি পূজাও বলি উংনাই দাউঙ্গিয়া বলি খাইনান ব্যবস্থা থুন চিফ মিনিস্টার এক্সিকিউটিভ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার দং তুই মিটিং আচুকদা মিয়া জরুরি মিটিং আবু তুই মিয়াও চুং খারসি পূজা চৌদ্দ দেবতা মন্দিরও থাঙই চন্তাইবে মালাইকা তিনি প্রতিনিধির আরও থাঙো মালাইখনে চন্তাইবে সালাই এখন কনফার্ম কাজে বলি তাকলাই গিজা গিয়া মিয়া চুং সাইমা কাবো কনফার্ম কাজ হাইকাই চুং তো বলি রিয়ে তংমাইয়া কিং ক্ষত্রিয় সমাজ এর মধ্যে চুং ডিসিশন নাকা চৌদ্দ দেবতা মন্দির বলি রিমায়া ফনো চিনি ADC হেডকোয়ার্টার চিনি মঙ্গলেশ্বরী মন্দির দङ আর পূজারী শম্ভু দেববর্মা দङ বিনি আরও চিনি বিনি আশ্রম চিনি প্রতিনিধি থাকা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি চিনি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার এডভাইজারি কমিটির মেম্বার থাঙয় চুং চংলাইখা যে আরও বেদি খাইয় গড় কাইয় চৌদ্দ দেবতান বুময় আরও চুং ক্ষত্রিয় সমাজ পক্ষ হইতে বলি দেয় ফাইনাই জুলাই মাস নি শুক্রবার নি দিন জুলাই মাসের 3 তারিখ শুক্রবার নি দিন আগে তিনি চুং ননই বিসিং তুকাই চিনি দফান থানে কয়হনা কয়মুং যে যারা যারা বাৎসরিক পূজা ও চিনি খারসি পূজা ও বলিরি ফাইনাই তাকলাইবো রিনাই নুজেনে মুচুনাই রক বড় জুলাই মাস নি 3 তারিখ বারগে শুক্রবার দিন মঙ্গলেশ্বরী মন্দির ADC হেড অফিস যে আশ্রম দङ আ জায়গাও বলি রিমান চিনি ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে চুঙালো বলি রিনাই তাকলাই চিনি পুরো দেবতা চিনি বসুনি মতাই চৌদ্দ দেবতা আ জায়গাও চুং ও চন্তাই বসংনি গালিব রং ত্লাঙইন অচাই হিসাবে চুং রায়দামানি হইন চুং ও মতাই রিনাই রিনলাইনাই চংলাইখা হাইকাই তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্ট যে কেস উমানি কেস উময় যে রায় রিজার্ভ খাজে বলি প্রথান বন্ধ খাইনান বাবা আবনি উল ত্রিপুরা সরকার তেই জমাতে হদা
ni তরফ থেকে আপিল খাইজাকা সুপ্রিম কোর্ট ও কেস নো ইয়াচাগৈ হাই কোর্ট ni রায় no স্টে খাইজা অর্থাৎ আগি নাহাইনো বলি চলি তংনাই যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট রায় রিয়াসা ওকে বলি তো তাবুক চালুন তো উচিনি হাও কোনো আইনগত বাধা করি ওকে ও জায়গা তামুঙ্গই চৌদ্দ দেবতা মন্দির তাহলে বলি বন্ধ খাইজা আবো চিনি প্রশ্ন এবং আবো বাই চিনি যুগ যুগ রময় স্মৃতি রময় চিনি যে প্রথা চিনি যে রায়দা চিনি কাস্টমস ক্ষুণ্ণ খাইজাকা এবং ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারতবর্ষের যোগদান খাইও ও সময় 24টা মন্দির রাজা বাই তিজা আবর বিষ্ণু চত দেবতা মন্দির দङ পুরো দেবতা হিসাবে ও মন্দিরকে ভারত সরকার বাই মৌ খাইয় রাজা যে রায়দান রময় ও 23টা মন্দির চালক ফেকা পূজা পার্বণ খাই ফিকা হাইখাইন ভারতবর্ষের যোগদান খাইমেন পরেও মা খাইনাই নয় চুক্তি খাইজাক দङ ओंखाय अ चुक्तिनि कपि बर दङ आबो सरकार थानि दंनानि क ओंखाय आबोनि बामै तो सेमा जरातै अ रायदान रमैनो त्रिपुरा सरकार भारतबर्षेर योगदान खाइमानि पर हইতে ऋषि ब्रुम अ चौदह दत्ता मन्दिर राजाना आमले रायदा मानिनो बलि खाइ फाइजाब जों तो साका जे जों अबनि प्रतिबाद जों आंदोलन खाइनाय जों अबनि सिगांबो बेस कयेकबार अ बलि प्रथा नि बेपार राय अंकमानि परे जों जत बसंनि जमति हदा चुगलाय बुथु त्रिपुर क्षत्रिय समाज अलय बसंनि आंतिके जों प्रतिबाद खाइया एवं राज्य सरकार थाने आवेदन नारुमा बागैनो अ जराबक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आपिल मा खाइ ओंका ताबो तो चालुन तमु उदय कोन माताबारि वो বলি চলি তো তাবো হেঙ্কাই চৌদ্দ দেবতা মন্দির তাও বলি বন্ধ না নাং তাও না নাং আবো চিনি বরংনি প্রশ্ন চিনি ক্ষত্রিয় সমাজের প্রশ্ন সরকার দানি এবং চিনি দফানি চিনি বসনি যত বর্ণন চুং কইনার মুচুগো ও ব্যাপার চিনি কাস্টমস অব চিনি কাস্টমারের লনি একটা অংশ কাস্টমারের লনি একটা অংশ কাজেই অবস্বীকৃত অব কোনো আইন বাই পরিচালিত মইয়া অচিনি কাস্টম যে রায়দা আব ভারতবর্ষ নিতে কোনো আইন বাই অব পরিচালিত মইয়া চিনি কাশ্মীর ল তাও পাস হুঁয়াকো কিন্তু জমতিয়া হদানি কাশ্মীর ল অলরেডি পাস হুঁজাক রাজ্য মন্ত্রী সভায় পাস খাইজাক আজ আগ বলি নি প্রথা স্রাইকাই বনি কাশ্মীর ল সুইজাক দङ আব এপ্রুভ বাই স্টেট গভর্নমেন্ট আজ জায়গা ভাইকাই ও বলি প্রথানো বন্ধ হয়ে হাইকোর্ট রায় হাইকে রিমান রাজ্য সরকার কি ও জমতি হদানি কাস্টমারি র যে সুইজাক রাজ্য সরকার পাস খাইজাক বসি না যাক সরকারিভাবে আবো বড় তাও কোর্ট নি গো সরকারি উকিল মা তো আবো সাবিন খাইজে গিয়া যাই হোক जों অবনি ও যে সরকার তাকলাই যে বলি বন্ধ খাইমানি আবনি ব্যাপারে जों ক্ষত্রিয় সমাজ অত্যন্ত जों মর্মাহত বোকা খাঁপড়জাক হামজাক তিনি দফা কারণ হাজার হাজার বছর রময় যে রায়দা চলি ফেমেনি বেশি ব্রুম চিনি বরফ গোबां मा ফাইয়াখনো 7 দিন ও খারচি পূজা ফুরু বলি রিমানে जों যত নুংলাই যা তাকলাই বড় বড় বলি নাই কাজে আবো চিনি যে রাজা ভাই চুক্তি খেমে না আবো বঙ্গ খেলেজাখা প্লাস চিনি রায়গানো ব আবো ক্ষুণ্ণ খাইজাকা চিনি কাস্টম ক্ষুণ্ণ খাইজাকা অবনি বিরুদ্ধে চুং তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের নামজাক বিল্ডিং ও বুদ্ধ Berbekal khas dini Chalema ardi blok khubzak men dini raidas kamini borok rongni bangano raidas ya tike borokni ajimungni lamano ferang jati buduk singna bagai joto tane khibi baikha কমলপুর বোকা হাসনি সালেমা আর্দি বর্গ খবজাক মেন দিনে রাইদাস কামিনী বড় রকনি বাগান রাইদা চাইতে বড়নি আজমুনি লামানো ফেরাং চাইতে বুদুক সিনা বগ যত তানে খিবিরি বাইখা
nara nugui mankano omotamo bufang borok sungsara phaike ajoi chanani bagoi jotono jani jani ajimang lama snambo boini thani sanya boni thani naya sakbai thani krom tikhega ajimang lama snamani phia hapang borokni musungti boini rabar bufang kaijak tongmani no tani khibiri beka pherang chate buduk sungnani bagoi omo haina kaisa mangpili nungjaka komorbo buka hasteni salema ardi progo khobjak mendini rajas kamibo borok jani jani thayo jani jani musungti bagan khlaimano joto tani khibiri beka keboniba wa bagan keboniba anaras bagan keboniba jami bagan keboniba rabar bagan phia krisa bororo om haike ajemani lama snamano se boni wafang bufang anaras bagan joto tani khibiri bai pherang chate buduk sunani bagoi krisa bororo om haike ajemani lama snamano se boni wafang bufang anaras bagan joto tani khibiri bai hingke pherang chate buduk sungnani bagoi kori bororo bhaike ajemang lama manchinai te borokni rabar bufang tani phano borokno rang rijak riya o kamini jotoi khung sini nukni hai borokni wafang bufang rabar bagan anaras bagan joto tani khibiri bai jaka aboni bisingo jusya developno jotoni slai rabar bufang tanjaka phiaba pole khoksa phana rangmaya boni bufang tanjak boni jotoni silai kubang aboni bukana bodore hangkor tangpang dm komor buka hase tangpang sdm bai abono tei marina naike phiaba marina rijak riya waire bai hangkor tangpang dm tei buka hase tangpang sdm bai marina ni bagai waire bai simungurai rijak phana marina ni rijak riya tabuk jusek development samung boni jesuk rabar bufang deraka aboni rangbono rwnani bagai Kai tei sung tini oja kuthung laijak hungka kai tini ani rubber bufang je unga power connectivity ni je samung khlaine rok borok ano sungya kungya oi ano sayoi kono information chara kono permission chara ani bo kono permission chara borok tini rubber bufang fuji burung burung tu kono CRPF tiasar tei police tu kono tini borok rubber bufang tani kalangka hungka kai je fur borok tanan phayo aforo angbo nogo khurui angbo ani samungo thanjak ulo ang khanawa kono phaine phika naifibro hingka kai borok bufang tanai pekha hingka kai tabuk obono sana nayo ojaga tanjangnai total online je rubber bufang tanjangnai hingka chini prai 10 jona hairok rubber bufang tanjangnai dong tai kuai tanjangnai dugo baksa baksa no 7,000 10,000 ogo 7 lakh 10 lakh 9 lakh abhai keroko baksa baksa no rang dijaka hingka tai ano hingka kai poila borok je kisi chanjaga sapai mane 6 lakh dinai hinai abon ulo phaya kone borok te bari dinai ba bari dia komeri dinai abhai borok mungsa angbai phai salai phaya karon bisingo SDM ni hini honang SDM office thango yakono SDM malai saifika SDM office go binoro habaya kono SDM no saka ani rubber bufang to 30 bosor income go 30 bosor income ni joto rang manmani ano joto hisab khairi di ahai hingka ka ani rubber bufang tamplai ya ba ani yangti kam stock tongnai hini ang poilo bo chung joto palkhai miliwa kono chung o buduk ni sungnai samung tangnai rongno chung samung bondo khai tingka hingka tabuk hingka kai ekdom kebono saya ano bo saya ang malikno saya je nin bufang osota tanjangnai hinoi tei kamin borok kebo saya kaya kono no information no permission kaya kono brok totally pura violation mane ekdom khogaya kono sini rubber bufang na tanai kalangka kai abono sini khoti poron ba kai sini manthai joto 30 bosor income tong mane abono nayo go sungjara rubber tanjangnai ro tai kuai tanjangnai ro oro kubang matung rubber bufang tanjangnai saka ano kono notice di khaya kai brok kai sabo SDM kai sawari chung notice dawe ka hamung hobai ka hinchau kintu oboni sakang ninu rubber bufang tanjangnai omti dino tanai nung osono no chung rang dine haman nung sayang ka kai chung tanai abhai ro kono notice di khaije ano tabuk na rong sanung tam tabuk sini sanmung hingka kabono sini jotoni jara rang maya khotongnai sini jotoni rang no clear khe dinang thung tei se rubber bufang ni 30 bosor ni income busuk phai tei kuai rong ni 40 bosor aborong ni income busuk phai aborong no joto hijab khaya koni sabni busuk tanjaka naya koni borok chuno srai srai ke rinang tho abhai hingka kai chungtei bo nangka kai buskang jara chungtei sa yapri juda senai nakai chung kesopon thanglai onno bagan khlaijangnai rong hingka kai baksa thaijok bagan tong thepung ya kai anaros kai abhai wa bagan ba bufang nijin bufang sai narung mana abhai bufang kaham kaham kepleng kepleng nijin ba ba phalna bagai thaiker ko bufang naruk ja abhai rok kubangma ungong jaka eke baksa baksa kai nijini ungko bodo gai ti thaya pono ungko nijini bagan tui lama bo khaya kono borok ungko darja bai kotor khai lama hogai kono telang jaka gaboni bo kuno rang rok borok joto borok no clear khai ribai yakutabu rubber bufang tanjangnai prai 10 jona rok tanjaka eke anaras bagan ungano ungko 4 jona gaite kuai bagan yaphano mahai sai jona rok tongon kuai bagan abon bisa khorok busna rang dujaka rang dijak hingka kai jotono kisa kisa rikha mahai prai 8 9 jona no
rang rikha Maya rok hingke koijon maya rok kai chung oro tongo 6-7 jona maya ekdom maya ko obhai rang tong 6-7 jona rang maya je manna rok no bosok ri jakhana je manai rang no baksano 70,000 khairo koribo kai baksano 7,000 na 7 lakh 60,000 hingka kai o je rabar bagan ganang rong no kai 7 lakh khairo koribo kai tei go mahai koi rong no hingka kai mahai 17,000 ba 9,000 bhai khairo koribo koi bagan ganang rong no samung biang ni simiseng abo saidin o samung hingka kai yango ang je sima joti yango o dui bor phaijang palatan ni simi hingkano abo thiga mo sajongya hingka yang samung thangman hingka kai bangladesh thangnai hingka kabon bagino ang SDM Febro bosongka sar abo to oron simi yang bangladesh je current thangnai hingka kai sini Tripura ni bagai tamo develop tong baki chin Tripura bagai tamo develop ngai Tripura wo Tripura sarong ni bagai baki Tripura hani ongko Tripura basirong ni bagai kuno si o current no sung mungsaji current bo masok ya bakus tasi sung oron maya bak sung oro current asu sristi ngoi tonggo ba current asu chengoi tong kintu si sara Tripura borong no current free bo sogriya ko hingka kai sini Tripura bagai tamo develop hini ang SDM Febro bo sungka kinta apro bo mungsase ya nirai khe tong siring kai tong borok kai sau phia ba Tripura develop hne gabono ani sara koina mojong sara mojong gabono sara Tripura ni Tripura saba nai tong nai joto lukorok na an koina mojong man abono nai ne disini sara Tripura ni hingka kai je engko jonogon dong ni je asuk fajol no khoti khai tong man khoti borona srai srai ke riya tai si borok kai sawi tong Tripura develop khaine ke abono ojaga nondro bo naisidi ba sini Tripura tamo develop kha sini rabar bufang koi bufang anaros bagan abhai ke hogoya kono abhai ke subaya konoi tini tamo sini develop kha Bangladesh je current langnai hingka kaboni sini kubangma wansuk thai dong o kamini bung kana o kamini bung boro omha jingjara klai tongmani jara borong samma thangai bosaka TPF ni yasu kasko Amita Debrma oro thangai bosaka hasini gri nukni boro ajmung lama sna manose tabo hasya pa omha ke tana joto khibiri bayu abono kareba bote bosaka tamon borong ne ajmung lama jara mano rangri hunke boskani salo dorbano ko thangna hunai media ma sini serang sate tei dongor khumpa Python 24 norno bele hambai tei tini oro tani bagai phanyane nakai oro khobor mangkha sini borok rabar tanjaka wa tanjaka bufang wafang bebak tanjagi khodiporon maya hani bagai khanawi angtin oro visit khanyane ma hakya oron borok songno sahaka sini motha nengba ang ma phakya hani bagai oro je violation sini borok je violation khaitamune aboni action immediately sing nanai bagai sing oron borok tini salani tani bagai ka oro kojana tongnani jisu debrma ek taka phana maya Nimai Tati, Somas Tati, Roton Debrma, Somir Debrma, Zagai Tati, Hinsu Debrma, Sojan Kumar Debrma, Rohindra Debrma, Direndra Debrma. Artam Khakya, Rohindra Debrma no khai, Binukwai, Arisoni abaptung kaja. Lama ba arso meter telangjak, arso boron joto tamreka sulaja. Arata mangka kuai long time ni jodi hisab khaki angkai bono tebur nani odi kartung phia basangno sini borno bukung bara nugoi kelai nugoi kebel nugoi borok sangno or tini thangtok jaktung haini bagino o je borok sangno thangmani je borok sangno satokmani je kagos kri hne borok oro police प्रशासन tububui je hangma dama ke borok जबरदस्त खाई बहां टांफाई राबर टांफाई तलांगमानि एक्शन सिनि मथाने हयते सिनि प्रासारक जत वानसुक्तुं सिनि मथाने हयते जों एक्शन नानाने बगे तिनि जों रमा फाके आमनि बगे बिजित मा हाके ते काइसाको अबनो जों खनाका अ पावर लाइन बजागा तलांगने हिमाले पालाटानानो हयते बांग्लादेश सबिने बांग्लादेश पावर लाइन दिनानि बगे सिनि बरनो खति खायो बांग्लादेश साप्लाय खायो आबो टोटली बेआनि टोटली वायलेंस न खाइतंखा हाइने बगेनो जों अरनि जों राज्य सरकारनो प्रेसार खाने इंडिया गभर्नमेंट प्रेसार खाने डीएम एजीएम बेबाग जागने जों प्रेसार खाने जदि बर खलाय पजन रियाखै जों मनि एक्शन नानै अ जागने जों कुटुलिया अर जों तिनि निसिमि बासावै बरगय जों लीगल एक्शन नानै बागे तिनि जों कक साबलानि आबने बगनि आंटेवसे साननो मुसुङु जदिनो कसं बर अ जे सामुंना पानिनि मुसुङा आंकै कसं खाय इंडियानि कारेनो पावर लाइन जदि बांग्लादेश हरनानै मुसुं दंगांकै सिनि बरक सिनि अर बरनि जागानि जे खति थांमानि खति पुरन उमानो कसं खाय जेता आइनो तमनि लीगल तमनि जेते रिथाय तमनि रिवै कसं खा पावर लाइन बांग्लादेश सबितु टोटली बर हंगा अब अहंकारनि कक अब वायलेंस खानिने बगे बर सं कक साइतंगो अब आं नरनो थाइसिं साका सिक्रि सकर खाइतं बर निनि रां बायसं अर फुजि तुखा BSF tuka police tuka nono soilak nama pajoto tairi Himalaya abu bian koksa police no jisne rangma dia sakiri khlari police no to government beton ditongo
और एक्स्ट्रा टाइम नि आनी रांग बाय बरना और ड्यूटी खालारि हनि सानने अधिकार कर आको बिंग फाय जदि ना आको जदि सामने जों ताबो एविडेंस करनाय एविडेंस बायनो जों बाध्यता मांगनाय कोर्ट केस खानि बागै जों फियो गया और द जिसुनि रांग बाय बरना जों सारि खारिवै पुलिस टुबे और सामतानि हिन साया जों साओ सिनि मानथाय जों रेडी नरनि कास नर खायथांगि अब सिनि अडिक सिनि नायमु आबनि बागैनो असंनो आं जे और बिजिट हाइजे नुगमाने अस्पताल हाइजे नुगमाने उनका आमसंनो जतना मेरा यहाँ में रबर का जो बागान है 250 जैसा काटा गया है और हमको पहला उन लोग बोला है कि आपको 15 लाख रुपया देगा बोल के उन लोग बोला था, लेकिन लास्ट में तार और उन लोग ऊपर में उठा के काम ख़त्म होने का टाइम में उन लोग को हमने पूछा है ये सर हमको तो पहला आप लोग सिर्फ बैठ के जो 15 लाख देने का जो वादा किए थे उसका तो कोई आप खबर नहीं आया, सिर्फ आप लोग तो हमको 7 लाख रुपया दिया है, बाकी कब मिलेगा बोल के पूछने से उन लोग बोलता है कि मिलेगा आप लोग टेंशन मत कीजिए। तो हम बोला है कि आप लोग मिलेगा बोल के जो उधर के जो तार जो है वो तो ऊपर में उठा के काम ख़त्म करके आप लोग जाने वाला है। आप लोग जाने के बाद में हम लोग आप लोग के साथ में कैसा कांटेक्ट हो सकेगा। तो बोला है कि फिर भी बोल रहा है कि उन लोग चिंता मत कीजिए, ये काम जल्दबाजी हो जाएगा। तो हम लोग का दिल में एक बहुत डर सा होता है, क्योंकि हम लोग गाँव में रहने वाला, आइन मालूम नहीं होने वाला और इतना कोई पावर के बारे में नहीं जानने वाला आदमी है, इसीलिए हम लोग डरता है कि ये तार नहीं तारने का पहले ही हम लोग का जो गवर्नमेंट का रूल में जो एक रबर पेड़ का 30 साल में कितना होता है उसका पूरा फुल डिटेल्स हम लोग को चाहिए और फुल इनकम हम लोग को चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत दुख तकलीफ से पहाड़ पौधा काट के हम लोग ये खेती किया है हम लोग का फ्यूचर बनाने के लिए। और हम लोग गांव में रहने वाला आदमी, इसका सिवा और कुछ हम लोग का खेती बाड़ी और कुछ नहीं है। यहाँ में पहाड़ पर्वत है, हम लोग का खेती बाड़ी कुछ नहीं है, उसके सिवा हम लोग का खाने का पीने का कोई इनकम सोर्स नहीं है। हम लोग और क्या कर सकता है। और डीएम को जाके बोला है, डीएम सर को हम लोग जाके बोला है कि डीएम उसका जो डीएम का जो पीयू है उन लोग पीयू जो है पीए जो है उन लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग का मैडम हम लोग का डीएम मैडम बहुत बिजी में है और अभी आप लोग के साथ में मिले नहीं सकेगा। फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किया कि उन लोग को देखिए मैडम हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हम लोग का फ्यूचर का बारे में का प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बार नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग गांव में आने वाला आदमी है, हम लोग का पैसा भी नहीं है और इधर टाउन में जा के हम लोग आप लोग के साथ में 10 बार मिलने आने नहीं सकेगा, हम लोग के पास में पैसा नहीं है। इस बार हम लोग बहुत बार गया है, लेकिन डीएम मैडम ने हम लोग को बोला है कि अभी हम लोग का मीटिंग चल रहा है, हम लोग आप लोग के साथ मिल नहीं सकेगा। फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोला है कि हम लोग वेटिंग करेगा, शाम तक ऑफिस ड्यूटी ख़त्म होने तक हम लोग वेटिंग करेगा। फिर भी उसका पीए बोलता है कि नहीं हम मैडम बहुत परेशानी हो गया मीटिंग करके, और आप लोग डायरेक्ट डीएम एसडीएम में जाके वो इसका बारे में था कि पूछिए। फिर भी हम लोग पीए को बोला है कि आप यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा आईनजीबी है, आप लोग आपका ऑर्डर से चलता है। अगर आप अगर हम लोग डीएम को एसडीएम के पास में जाओ बोल के भेजेगा, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए आप यहाँ का बड़ा है, आप अगर ऐसा बात करेगा तो हम लोग का विचार मांगने का और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप सबसे बड़ा है, ये बोल के हम लोग पीए को बोला। कौन सा डीएम ऑफिस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अम्बासा का जो डीएम है डोलाई डिस्ट्रिक्ट, वो हम लोग गया था। अच्छा, रबर काटने के पहले आपको कोई नोटिस दिया था क्या? रबर काटने का पहले उन लोग एक नोटिस दिया हुई, हम बोल रहे हैं कि रबर फास्ट में जो उन लोग आया था उस टाइम में उन लोग बोला है कि आप लोग का पैर को हम लोग अभी हिसाब कर लिया और काटा जाएगा ये पैर। तो हम लोग बोला है कि पैर किस लिए काटेगा, बोला कि पावर लाइन टानेगा, 4 लाख ना कितना पावर का जो लाइन है वो टाने का बोल रहे हैं उन लोग। तो हम लोग बोला है कि हम लोग का जो घास आप लोग काटने के लिए आप लोग तैयार हो गया, जो हम लोग को इनकम सोर्स कितना देगा। उस टाइम में सब आदमी अपना मतलब कोई लेखा पूरी करके नहीं बताया, खाली मुंह में ऐसा 4, 5, 15, 20 आदमी मिलके ऐसा जो बात किया है कि आप लोग को 10 लाख देगा, आप लोग को 20 लाख देगा, आप लोग को 5 लाख देगा, आप लोग को 3 लाख देगा, जो हिसाब करके उन लोग एक हिसाब लेके गया। लेकिन अभी जो आदमी 15 लाख बोला है उसका 7 लाख आया, जो आदमी 20 लाख बोला है
जो आदमी 20 लाख बोला है उसका 8 लाख आया, जो आदमी 3 लाख बोला है उसका 1.5 लाख आया। मतलब उन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जो हम लोग का जो काटा गया है बराबर, किसी का 300 किया है, किसी का 400 किया है, किसी का क्या बोलता है वो बड़ा बड़ा पेड़ काटा गया है, उसका कोई मतलब गवर्नमेंट का रूल में कोई हिसाब नहीं करके ही हम लोग को ऐसे ही कोई किसी को ऐसे ही देके जा रहा है। जो आदमी थोड़ा सा आइन कानून जानता है उसको ज़्यादा करके देके जा रहा है। जो आदमी कुछ नहीं जानता है, गांव में बैठने वाला है, उसको ऐसे मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए देके उन लोग कितना लोग मिला? और ऐसा फांस में आने का टाइम में उन लोग हम लोग बोला कि सर आप लोग तो यहाँ में बुरा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो छोटा मोटा नहीं है। सब गांव वाला को मिल के आप लोग एक बार में पंचायत लेके ये बात को करने से सबसे अच्छा होना था बोलने से उन लोग बोलता है कि करेगा, लेकिन बाद में उन लोग अकेला गौर में जाके एक गौर में जाके सिंगल में उन लोग सिग्नेचर लेके आ रहा है। जो आप लोग को पैसा आने वाला है आप लोग अभी सिग्नेचर दीजिए, ऐसा करके एक गौर में घुस के उन लोग सिग्नेचर लेता है। तो गांव वाला आदमी तो मालूम नहीं है, जो पैसा आने वाला था 15 लाख बोलता है, किसी का 10 लाख बोलता है, 5 लाख बोलता है, तो गांव वाला आदमी तो मालूम नहीं है, सब सिग्नेचर दे दिया। अभी उन लोग बोलता है कि मेरा तो उन लोग बोलता है कि 7 लाख आपको दे दिया, पहला तो आप लोग सिग्नेचर दे दिया, अभी आप लोग को और पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा उन लोग का कहना है। तो हम लोग बोला है कि हम लोग पहले आप लोग से बात किया है, कोई इसमें एग्रीमेंट नहीं किया, और एग्रीमेंट करेगा बोलने से भी उन लोग एग्रीमेंट करना नहीं मांगता है। आप लोग का पैसा मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा बोल के बोलता है। तो हम लोग अभी जो गवर्नमेंट का रूल में जो एक पेड़ का 30 साल में कितना होता है उसका फुल हिसाब हम लोग को चाहिए। और SDM ऐसा भी बोलता है कि फुल SDM बोलता है कि आप लोग के साथ में हम लोग मिलने नहीं सकेगा, आप लोग का मैटर अभी थोड़ा देरी होगा, आप लोग जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना आना करना पड़ेगा, ऐसा बोल के SDM का जो PA है ऐसा बोलता है। कितना लोग का घास काटा गया है? यहाँ में करीब 15 फैमिली का बागान काटा गया है। किसी का रबर बागान है, किसी का बेम्बू का है, किसी का आंदरस का है, किसी का घास का है, ऐसा 15 जैसा फैमिली काटा गया होगा सर। कितना फैमिली अभी तक माने नहीं पाया? हम 10-12 फैमिली अभी तक पैसा नहीं मिला, कोई तो थोड़ा सा मिला है, लेकिन अभी तक उन लोग का चेक नहीं आया, उन लोग भी बहुत परेशानी में है अभी सर। और ऐसा भी उन लोग बोलता है कि उस दिन हम लोग DM ऑफिस में गया था, उन लोग का ऑफिस का आदमी ऐसा भी बोलता है कि अभी तो जीसू का पैसा तो पहला 6 लाख रुपया दिया था, उसी टाइम में वो नहीं लिया, और अभी तो उसका पैसा से पुलिस लेके गया, खर्चा हो गया, उन लोग को खिलाया पिलाया, ऐसा कहना है उन लोग का। तो हम लोग बोला है 6 लाख आप लोग जो दे रहा है, हाँ 6 लाख जो दे रहा है उसमें तो हम लोग का नहीं चलता है, इसलिए जिसका 300-400 पेड़ काटा गया है, जो 6 लाख 7 लाख रुपये लेके क्या करेगा उसमें? और जिस टाइम में पौधा लगाता है, बागान उगान काट के, बड़ा बड़ा पेड़ काट के, उसी टाइम में ही तो इतना खर्चा हो जाता है। तो हम लोग ऐसा कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेगा उसके 6 लाख रुपये से? हम लोग बोला कि हम लोग का फुल 30 साल का जो इनकम होता है, इनकम सोर्स जो होता है उसका फुल हम लोग को चाहिए। और जब तक गवर्नमेंट ने जो हम लोग का पैसा जो फुल इनकम 30 साल का पूरा नहीं करके देगा, तब तक हम लोग ऐसा चलते रहेगा, हम लोग काम बंद करते रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ने से हम लोग कोर्ट में केस भी जा सकता है। उसका पहले गवर्नमेंट ने जो ये प्लान का जो पावर कनेक्टिविटी का जो प्लान का जो कंपनी है, तुरंत हम लोग का ये फैसला को, और जो त्रिपुरा का गवर्नमेंट जो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, तुरंत दोनों मिलके हम लोग का जो हक का जो हम लोग मिलना है गवर्नमेंट का रूल से, एक पेड़ का उसके 30 साल का इनकम हम लोग को चाहिए। जब तक ये पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग ऐसा नहीं बैठेगा। हम लोग लास्ट में जाके अगर उन लोग को हम लोग देखेगा कि उन लोग 2 दिन 3 दिन का बाद में अगर ये फैसला नहीं सुलझाने से हम लोग कोर्ट में केस देगा, ये हम लोग का लास्ट वार्निंग है और लास्ट बात है, और इसका आगे हम लोग कुछ बोला नहीं सकता। हम लोग फिर भी दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फैसला जल्दी ख़त्म होना चाहिए। जब तक ख़त्म नहीं होगा हम लोग
फूड में भी जा सकता है। हम लोग का ये कंपनी लास्ट का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या स्टारलाइन या क्या बता रहा है उन लोग का जो काम करने वाला आदमी। तो ये गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम है मेहंदी आवर दलाई त्रिपुरा, रायदासपारा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गौतम देव वर्मा। ओरैनो कक्ति कक खनामानि याग्र कक तमा थुमनार फेरांसेति बुदुक सोंनाय नायकना रंग कक सोंमानि याग्र फियाबा फेरांसेति बुदुक सोंनाय नायकना रंग मुंसा सानानाया कक थुमनाय रंग बो कंपनी बुखत असामुं खलाय रिजा हिंके मुंसा सानानाया। मैं मीडिया को नहीं रोक रहा हूँ, मैं मीडिया को नहीं रोक रहा हाँ बोलिए आप आपको हम लोग आराम से बात कर रहे हैं। हम एक लेबर क्लास का आदमी है, ये बताइए हमारे आप। साथ बात करने से आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम इतना ही कहेगा, इससे हम कुछ नहीं कहेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोग आपको जबरदस्ती नहीं पूछते। मैं जो आपको आप यहीं पे कौन सा पोस्ट में मैं काम जो करते हैं? आपको जिसने बुलाया उसने आपको सब कुछ बताया होगा। हाँ। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरे लेवल की बात नहीं कंपनी है। का नाम तो बता सकते मैं हैं? कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई बात नहीं बोलूंगा। कंपनी का नाम मैं बोला ना, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई बात नहीं बोलूंगा। किस लिए सर? ठीक है। बस मेरा काम नहीं है ना बोलने का, मैं क्यों बोलूंगा। आप तो कंपनी का अरे यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये लीगल काम क्या है ना, इलीगल काम लीगल है, इसीलिए तो कुछ नहीं बता। सर जी लीगल है तो सामान को कम है। लीगल यहाँ पे तो कुछ बता सकते हैं, लेकिन सर जो काम यहाँ पे कर रही है ये काम कर रहा है ये बताओ ना। आपको हम लोग जबरदस्ती नहीं पूछ रहे। आप मैं कंपनी का नाम बताइए, आप कौन सा पोस्ट में मैं बताइए? इतना जानता हूँ, काम लीगल है, कोई काम इलीगल नहीं है। इससे ज्यादा कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा, ठीक। कंपनी का नाम मैं बताइए। नहीं होता तो बता- काम- मैं नहीं बता कंपनी का सकता नाम मेरे बताओ। भाई। आप कौन सा पोस्ट में कंपनी? मैं सिक्योरिटी देखता हूँ, मेरा काम नहीं है कुछ भी देखने का ये। नहीं आप तो ये पे काम करते हैं। आपका यार कंपनी का नाम तो एक बता बात सकते बताओ, हैं? आप कोई से भी टीवी चैनल है तो आपसे मैं दूसरे चैनल के बारे में पूछूंगा, आप बताएंगे मेरे को? नहीं बता क्योंकि पाएंगे ना। हम लोग तो आप लोग आपका तो ये पे काम करते जो हैं। काम आपका है आप उसी काम को करेगा ना, फालतू काम तो नहीं बताएगा ना। आप पुलिस वाले का काम बताएगा, पुलिस वाले क्या ड्यूटी कंपनी का है, नाम बोले से कोई तो फालतू मैं तो नहीं रहता। बताऊंगा ना। क्यों सर? मुझे परमिशन नहीं है कि कंपनी का नाम बताऊं मैं। कौन बोला आपको नहीं बोलने से? आपको क्यों बताऊं मैं? आपको क्यों बताऊं? बताओ इस बात को। और आपको लीगल आपको लीगल इलीगल की बात कर, डीएम मैडम से बात कीजिए, एसडीएम साहब से बात कीजिए, हमसे कोई बात मत कीजिए, ठीक। और कोई बात आपका मैनेजर आया है क्या? ना आया है। मैनेजर का नाम पता है? हाँ पता है, क्या है? आरपी सर। हाँ, आरपी कौन सा कंपनी है? स्टारलाइट। ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है ये काम? ये तो सर ना है पता, ये पता है कि कंपनी है स्टारलाइट। स्टारलाइट। आपका नाम? मेरा नाम है गोविंद राज। आप क्या कर रहे हैं? मैं लेबर हूँ। खबर है। मैनेजर आज नहीं आया क्या? नहीं आया है, आया है इधर आया था, चला गया फिर। हाँ, मैनेजर का नंबर है क्या आपका? आरपी सर। कितने लोग काम कर रहे हैं? 20 बंदे हैं। 20 बंदे। कब से चल रहा है काम? 3-4 महीने हो गया सर। कब खत्म हुआ? यहाँ तो आए हैं 2-3 दिन हुआ है यहाँ पर। Competition buwag rakor aguni press club Srimad Bhagavad Gita awai mothani bukhangdai kasha borom rimani panda sonjos dekha Competition buwag rakor aguni press club Srimad Bhagavad Gita awai mothani bukhangdai kasha borom rimani panda songjos dekha panda chengmani sikang gita pat boklai jakha yagolo panda o phai manjangnai gejam kok thumnai eba sondon protikani tangphangkra Subol Kumar de kok narna thangtani saka Kolijug kemana thangi tongkha ketal hayung samjangna thangi tongo obo engnai Mongol hayung ayang bukhagono thangi tongo hayungni borok rok tebo rider rok manilai tongo hinai kok saka abuni logi pandawo sondon protika tabuni jora hamyawo lokoroni samao bujama bai sondon protikani tangphangkra Subol de no Srimad Bhagavad Gita yafari dikha te sokar yapori khabai hamba yafari kha asuk simia khoroksa khorongnei police rokno borom yafarjaka pandawo bono karibo phai manjaka Srimad Bhagavad Gita awai mungmathani tangphangkra Gopal Gop Justice S.C. Das no kari kubuniro Kokti shalpungo kasha kotoro patimo ngani yakni yokha khwai CNG station khoboi dani amsai Kokti shalpungo kasha kotoro patimo ngani yakni yokha khwai CNG station khoboi kanani amsai Ashalo fungdamsar khaksa tama jorabo asomsa CNG station gas ni pipeline kholok jagi thanga ababai gas ongkhormani chengkha
नुकते गेस ब तिरुक पिरजागै थांखा आमहाय जरा हाव गाना गिनिव फालनग बानिया ख्लायनाय रक्ते आमसनि लुकुरंनि बिसिंग किरि कर अंमानिबो नुंजाखा किसा जरानि यागलो आमसनि लुकुरक्ते फालनग बानिया खायनाय रक सीएनजी स्टेशनाव थांगै किथिं लाइका अमहाय पातिमु अंमाबाय आसुक सिमिया पातिमुनि कक सायमानानि बागै सीएनजी नि बरगरन कक संके काहामके फिरक मरिलिया यागलो कक तुमनि बुसकांग फाइ तामुसाका नायनाय दे ওই খোয়াই সিএনজি স্টেশনে ওই গাড়ির থেকে গ্যাস লিক হয়েছে গ্যাস লিকও মানে প্রচুর গ্যাস উপরের দিকে উঠছে এবং রাস্তাঘাটের মানুষ সাইডে সাইডের বাড়িঘরের মানুষ দোকানদাররা সব আতঙ্কিত হয়ে গেছে কিতা হয়েছে বিকট শব্দ হইতেছে গ্যাস উপর দিকে প্রচণ্ডভাবে গ্যাস উঠতেছে আমরা সব আতঙ্কিত হয়ে উঠছি কী হয়েছে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়েছে তারপরে আমরা গেছি সিএনজি স্টেশনে গিয়ে সেটা জিজ্ঞেসি কী হয়েছে তারপরে তারা কইতেছে গ্যাস আনলোড করার লিগা আগরতলার থেকে যে গাড়িটি আইছে ওই গাড়ির মধ্যে টেকনিক্যাল কি প্রবলেম হয়েছে তো আমরা জানি না তারা কইতেছে ওই প্রবলেমের লিগা ওই গ্যাস উপরের দিকে অতিরিক্ত গ্যাসটা গেছে শুনছি কিংবা দেখছিও রাত্রেবেলা এবং যারা এখানে কর্মকর্তা আছে তারাও কইতেছে কিছুদিন পরই এরকম ঘটনা এখানে হয় মানে এরকম গ্যাস লিক হয় বিকট শব্দ হয় উপর দিয়া গ্যাস বাইরে জায়গা যার লিগা আমরা সবাই আতঙ্কিত আমি তো পাশের দোকানদার দেখছি গ্যাস বাড়িতেছে উপর দিয়ে বাড়িতেছে বিকট শব্দ গ্যাস বাড়িতেছে কি হয়েছে আজকে ঘটনা আজকে সকাল 8:30টার সময় হ্যাঁ তখন আমাদের বাড়িতে এই যে সিএনজি অফিসটা এখান থেকে গ্যাস বাস লিক হইয়া মানে সমস্ত বাড়ি কি অন্ধকার ধোয়া হয়ে গেছে এবং আমাদের বাড়িতে দুজন অসুস্থ রোগী আছে হার্টের এবং তাদের নিয়ে আমরা ভীষণ মানে ঝামেলাতে পড়ে গেছে বাচ্চা আছে এই সময় যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে কে নিব আমাদের দায়িত্ব এবং আমরা বাড়ি উঠে ফালে সবাই আতঙ্ক হইয়া দৌড়াদৌড়ি চিৎকার কান্নাকাটি শুরু করছি তখন সিএনজিতে আমরা গেছি যাওয়ার পরে তারা কোনো এটার উত্তর দিল না আমরা খুব তারা জিজ্ঞেস করছি কিন্তু এটা দরকার এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার সেটা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দেখা এভাবে আমাদের দায়িত্ব কে নেবে প্রতিদিনই এরকম ঘটনা ঘটে না তখন আমরা শ্বাস ফেলাতে ভীষণ কষ্ট হয়ে যায় মানে অন্ধকার হয়ে যায় কুয়াশার মতো তখন আমরা কি করুন এটা বোঝা গেল যে আপনারা বাড়িঘর বা আশেপাশে যে দোকানদার যে কোনো সময় যে ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই সিএনজির সামনে প্রচুর গাড়িও থাকে এই গাড়িটি যদি কোনো কারণে ওইসবের মধ্যে লাগে তখন তো এই এলাকা কি এলাকা এই তো মানে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা আমাদের এলাকাতে আর ভালো লাগতেছে না এটা 500 পরিবার আছে हास्तिनि मन्त्री अक्रानि आमसाय बेलायदि स्पेशल हास्तिनि जुदा बखास्तेव थै सिगादै पान्दा खायना थागिब ख्लायनि जायगा फेयाबा जग हरि मुरा आमसानि लोकरा वाइसा इंया फाना वानसुंनाय बनमालेपुर आमसानि सिमि बन मन्त्री अक्रा हिनै जंगि रहरका हास्तिनि मन्त्री अक्रानि आमसाय बेलायदि स्पेशल हास्तिनि जुदा बखास्तेव थै सिगादै पान्दा खायना थागिब ख्लायनि जायगा फेयाबा जग हरि मुरा आमसानि लोकरा वाइसा इंया फाना वानसुंनाय बनमालेपुर आमसानि सिमि बन मन्त्री अक्रा हिनै जंगि रहरजाखा फेयाबा आरो फानो दे तंकुचां तंगलाखा कयेकटी साल जग हरिमुरा नि एसएफआई डिवाइएफआई ते सीआईटीयू अंचल कमिटिनि लोआ जिमुंबाय रोंस्रिंनाय सिक्ला बवन संसाजाक थै सिगादाय पान्दाव हास्तिनि मन्त्री अक्रानि साकाव अमाहाय हिनिनो सुमुंथि साका केबेंनाय बदलनि आदं एबा कचाम हास्तिनि मन्त्री अक्रा मानिक सरकार बथेबो साका जे बरक थै सिगादानि लोआ जिमुं नाहारो बरकनि खाव थै रिनानि बागै मुंसा किरिमा करै हिनै जे बरक किरिजागो बरकनो अमाहाय सामुं बुतांगो केबेंमुं ngै बुचावो आरो कतालखे वानसुजनै ककरै आसाला बन कारिब फाइमाजाका हास्तेनि तांफांकरा नबारन्देन कारि कबुनि रक কি বলবেন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী কেন্দ্র কি স্পেশাল কিছু সারাটা রাজ্যেরই তো উনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মহকুমায় তো এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলির দায়িত্ব কে নেবে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তাকেই নিতে হবে কাজে ওনার এলাকা বলে আলাদা কিছু নাই উনি সারা রাজ্যের অভিভাবক সারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তবে হ্যাঁ সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে আরে ওনাকে আমরা ভোট দিয়ে এখান থেকে পাঠালাম এই এলাকাটা তো শান্তি রাখতে পারবেন না এদিক থেকে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক কিন্তু সামগ্রিকতার দিক থেকে এটা খুব একটা রেলিভেন্স নেই বিভিন্ন জায়গায় তো পারমিশন পাওয়া যাচ্ছে না রক্তদান শিবির করতে গিয়ে এত ভয় পেলে কিছু হতো না
বিভিন্ন জায়গাতে পারমিশন পাওয়া যাচ্ছে না, সব জায়গাতে সব ভয় পাচ্ছে রক্ত দিতে এখন। কে বলছে ভয় পেলে? এখানে এখন পর্যন্ত 21 জন দিয়ে দিল। যাদের কাছে 1 বোতল রক্ত দিলে 2 বোতল উল্টা তাদের থেকে নেওয়া যাবে। তারা তো অলরেডি 21 জন দিয়ে দিলেন, আরও আসবেন আস্তে আস্তে, বৃষ্টির জন্য আস্তে ধীরে দিতেছে। এরা ভয় পায় নাই, যারা ভয় পেয়েছে তারা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে তবে একটা ঘটনা, এই যে ঘটনাগুলি যারা ঘটাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু এলাকার মানুষ চিনছে, দেখছে, সামনে হয়তো কিছু বলছেন। এরা আর যাই হোক, এই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা অর্জন করছে না। আমার ধারণা একটা অংশ, হয়তো বড় অংশই হতে পারে, ভবিষ্যৎ দিনে ভুল বুঝবে, সঠিক পথে আসবে। আরেকটা অংশ সাধারণের মধ্যে ঘৃণার পাত্র হবে, বিচ্ছিন্ন হবে, তলিয়ে যাবে, কেউ তাদের খবর রাখবে না। তো তাদের উদ্দেশ্য বলবো, কেন ভুল করছে না, এখনো অনেক সময় আছে, বয়স তো বেশি না। যারা পাঠাচ্ছেন তারা তাদের নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে আপনাদের ব্যবহার করছে, মানে দাবার বোর্ডের মতো। কেমন না? কেন এইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে? পেয়েছেনটা কি? আমার কিন্তু এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য ছিল না আজকে। কেন এগুলো করছেন? তো অনেক কিছু হওয়ার কথা ছিল এই 27 মাসে। বিধানসভা নির্বাচনের যে ইশতেহার, তার মধ্যে থেকে বলা ছিল যে রক্তদান শিবির করা যাবে না, ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে। এগুলো তো ছিল না। এগুলো কি হচ্ছে? এটা কোনো কাজ হলো? ধ্বংসাত্মক যে বিষয়, এগুলো কাজ না। কাজেই আপনারা নিজেরা যদি ভয় না পান, তাহলে এই জিনিসগুলো প্রচারে নিয়ে যাবেন। যারাই এখানে রক্ত দিলেন এখন অবধি, তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা অপেক্ষা করছেন রক্ত দেওয়ার জন্যে, আসছেনও, তাদেরও আগাম সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতার মধ্যেও উদ্যোক্তারা এই জায়গাটাতে যে অল্প সময়ের মধ্যে এই শিবিরের আয়োজন করতে পারলেন, তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ দিনে এই ধারা অব্যাহত রাখবেন। জায়গাটা কোথায় এটা বড় কথা না, রক্তদানটা হচ্ছে আসল কথা। এই তো বক্তব্য। 살고나그룹의 라이다스 에티게 팩자네 많이 발이 덩머니 바이타가 휘자꺽 덩머니 비싱트의 과이장볼 비에스니 오시 오들 네벌만의 뜨이들 뭉바이 조아 커브의 라이다스 에티게 파나고 바니아 카이나 럼카 몽션지 네벌마 살고나그룹의 라이다스 에티게 팩자네 많이 발이 덩머니 바이타가 휘자꺽 덩머니 비싱트의 과이장볼 하월 비에스니 오시 오들 네벌만의 뜨이들 마바이 팩자네 많이 조아 커브의 라이다스 에티게 파나고 바니아 카이나 럼카 몽션지 네벌마 Koi hangko champa hawar PS ni ushi udem tepar mane total mabai champa hawar PS jo khobja pehla bari hati wo raja sayati ke phangnogo phegune mane phangai no huja kokta mane pising tei tini sharine tamsha shoti thamchune yo romkha patimanati champa hawar PS ni ushi udem tepar ma shaga shalkolo bromino behla bari amsani kalachan tepar mane shazla sonjit tepar ma phegune mane phatani kurungja tini huja kokta mane pising tei joak botol thaiba biar botol thaichuko manjaka tabo bono champa har PS daja Tinero information সবাই গাজন বেহালা বাগিও সঞ্জিত দেববর্মা হানে বাজার দোকান জনাই bo to beni babe to কথা ফালিত একরে গেছে ভাঙ্গে রেট লাগা বিনি দোকানো আর না হইতে টোটাল 9টা বোতল বিয়ার প্রায় 5 বোতল চক মানজা খাপিনার একরে নিচে হবো 69 TEX হিসাবে 6 লাইকা বুসুক জরাও খবরমান মানি জানা गोबां सालुमिनो फ्लाइट दङ तिनि खबरमान इतनबो रं खाताबनो नि बुंखाय सन्जित देबबर्मा बुफानि बुं कालाचान देबबर्मा पाराखाय बेहालाबारि बादागाना बिल पारा जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबोन थांनाय साबोसिके गाहामो बिदि मानो एबा जरागरे हाबान नांगौ थांला चुखलाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम सेब दङ निनि आने साबा नगारि मोनो
nogo tongtotoi haba nogo tongtotoi eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadoi abo kaisa haba mai koshimna jo insurance company Orojo to malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tak bidodoro grungdi omi kumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kogduk number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu khlaje yaro tongko bro takti khlai oni ke mau gurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi